Alam naman natin na ang mga kabayo ay nasa kwadra. Ang ibang kabayo dyan, nandito na, nakatingin. Ang isang kabayo ay nagsasalita na. At ang ibang mga kabayo, nag-prepare na para sa gabi nga matabo. Ladies and gentlemen, ang mga babae ay isang lababo. At ang mga lalaki naman ay tubo. Kaming mga bakla ay tubero. Dahil kami ang taga-sip-sip sa bumabarang tubo. Nagmula sa kalangitan, bumaba sa kalupaan, nandito sa inyong harapan mga kaibigan, ang bakla na mukhang kawatan. From the land of the sparkling light and the home of the crystal stones, Banago. At yes, ladies and gentlemen, I am taking up Bachelor of Science, major in accounting, with a degree of vulcanizing. And today, presently I'm working as a security guard. Thank you and I love you and good afternoon. Oy, palakpakpasakay. Ang basa di 584, ma-showdown sa ako mga kabayan. For the first time, sino kaya sa amin ang tatanghalin? Gurama, ang title, Amoy Lapida. Okay, music number 1. Ay namin na sunat, tataya. Yeah! Woo! Sa pula, sa yelo, sa orange, sa yelo. Oh, yelo. Tandog, ay. Oh, sa gilid. Tindog ka na, tindog. Iwan. Kapit sawak, kapit sawak. Kapit sawak. Dali, hawak kapit. Oh. Oh, tumbo, tumbo. Pak. 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 Isol. Oh. 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 Wako naman sa likod. Iwat. O, iwat. Tumbo. Bira. Pak. Isa pa. O, tuy. Isa pa. Oh, isol. Yeah. Oh, out. Contestant number 2. Baigan na. Ah, bira. Oh, luhod. Pak. Damot. Sama. Oh, nag-aigong. Oh, sige, bainan na sila. Yeah, very good. Okay na, sumata tayo. Thank you kita. Remastered by DJ Anolja. I'll take you back to the old days, and I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on and sing along. Come on, everybody! The fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Everybody! Green, green is green, they say, on the far side of the hill. Oh! I'm going away to where the grass is greener still. I remember this song, everybody.
Yes! Good afternoon mga kapamilya and welcome! And syempre, happy 47th Domingo Lacson National High School Grand Alumni Homecoming 2015. Oh, wala mic ang upod ko. Perfect. Areo. Ngayong hapon sa tanan na taga Domingo Lacson and madaming kasalamat sa pag-invite diri sa amon na maging kabahin kami sa mga hinampang nyo kag sinadya nyo this Sunday. Sabi ko, bako this Sabado, nanad ko. And siningapon madamo kami sa preparar sa inyo, madamo kami sa mga hinampang. Correct. Na may mga papremyo, Yes, mga kahit kitanen. siyempre, 47th Alumni Homecoming, minilyon ang ipanghatag subong nga hapon, no? Yes. Kaya siyempre, tanan nagtililipon, halin sang 1912. 1912? Oo, 1912. Wow! Maaari pati sila. Buhi pa sila gihapon. Kakang host ang sinigalingan na subong na event Yes. among year 1990. Yes, matamugig salamat sa Oo. batch 1990. Ako Sa ang co-host nila, amo niya host mga ng senior event. batch 75, Yes. batch 80, batch 85, batch 95, batch 2000, and batch 1990 of course. Yes, thank you very much. Ari na, magasugod na kita sang aton unang hampang. Okay. Oo, so Ay, kina-invite tayo na yan tanan Correct. na magpatunga para maka-avail ka mo Yes, kung sa ato makakuha mga ka mo kapamilya dira sa ato sa- niya pa-premyo. Sa ato mga pamilya dira nga nagapungko sa mga shade kadto na kamuti sa Feel the tubangan. heat. Feel the heat of summer heat. Correct. Kay siyempre subong magapanghatag kami sang kwarta. Kwarta Ulan ang kwarta subong. Paulano na to ng kwarta. Correct. Kay ti siyempre ari nga naman kita tanan hatagan sang kwarta. Okay, magasugot na kita. Yes. Sugura na to. Ang first Yes. na to na inampang, simple lang ni, Correct. saloon nyo lang ang itlog ni Nel. Oo, kasi Tama. nga makasalo. Kabalo mo May magsalo sa premyo. itlog ko? Kabalo. Kabalo, Sagad gid sila magsalo sa Correct. itlog, Nel. So ang pagsalo sang itlog ko, hindi paghimuon nga facial wash ang itlog ko. O kon shampoo. O, Yes, diba? hindi na shampoo, ha? On my mark! Ready! Get set! Ang itlog ni Nel sa lanya! Oh, good. Okay, so ano pa? Sinambala na gid niya, hindi. Ano pa? Itlog ni Nel sa lanya! Ay! Ay, wala mang gyapon. Wala, Okay, gyapon. dire. Okay, dire sa kikikik. Tinumpo ka mo da. Nabala ka mo da. Okay, on my mark! Ready! Get set! Yes! Uy! Ay, kanugon, Nakaptan na nabuyan. Pare, are. Sa mga naka-blue. Sa mga matahom na naka-blue. Ari, okay, para tumugon yun ang cameraman, no? Ready! Get set! Go! Yes! Ay! Ay! Kanugon! Wala, naging may makatakom sa itlog ko. Isa pa! Okay, Ari. Sa lanyo! Itlog naman! Okay, Ari, lang duha lang to, ha? Okay. Tama nga duha, ha? Takpon nyo, ha? Matanda, ni ko ng duha, ni ka babae, ni magsalo. Okay, Ame Mark. Ready? Get set. Wala mang... Lagi. Last bilang na na. Last two. Last four. Meron pa? Last Okay, four dito sa pa. likod, dito sa likod, ha? Okay, ready? Tudumpo ka mo daw? Halugon? Dito sa punta. Okay, sa punta. Sila ng Ready? host. Nel, sila ng host natin. Ay, sila naging host? Anak Oh, ko. wow. Hello sa ato niya, Blue, Batch green, or 1990. blue? Okay, ready? Batch Get set. 1990. Woohoo! Ay! Halugon! Ano man, hindi mo rin kabalo nga. Ito yung mga kapamilya, di magsalo, itlog man. Oh, di rin naman, oh. isa pa ko. Isa pa. Okay, isa pa. Sa batch 1990. Ready? Get set. Ay! Wala, gid. Okay, Hambal Nel. ko na, get. Nel, diri naman sa akong nga Wala, right gid yung side. nakasalo, Sa itlog, mga ah. naka-yellow. Ano niyo, orange? Yellow, orange, or gold? Naka-gold, Or naka-gold. gold. Ari. Itlog Ready? namon. Sala. Kay dudano ka mo tanan. Lulubad ka mo. Okay. Itlog namon sa lanyo. Ay! Wala, gid. Pila pa, Nel. Duwa pa. Last two. Last go. Okay, dito na lang gito, ah. Para may makakuha na ng git.
Wala kita may nakakuha sa itlog ko ba? So nasubuan ko sa mga hapon. Wala kita may nakakuha sa itlog ko. Okay, already. Good. Hindi nyo pala magagawi. Tuwa na lang gitni. Agawan nyo pa. Wala ko rin puli sa balay. Okay, ready. Uy, grabe, tuwa kamot ka dyan isa. Amo ka na magkapot itlog. Tuwa kamot ka dyan. Okay, ready. Get set. Why gid ya? Why gid last one? Last one. Sige dyan kabalo! Okay, Arina. Last na lang kita. Wala na. Kanugo, no? Kanugo, pila na nabuka? Pila na kasi Pila yung na. tamin? Oo, pila na. Ready, Sweet get set. Camille. Ay! Ay, salamat. Yes, congratulations. Madam Sakit. Congratulations and Finally, welcome of 50,000 pesos. Yes. House and lot and brand new car. Yes, congratulations. Hindi na pagtaguha ang itlog kaya wala ang naman makakakwarta. Sige, sige, Liz. Okay? Okay, At the side? congratulations. Okay, and now for our next game. Gusto namon ang mga matahom nga mga babayi. Siguro na ito diri Ay, ka side. grabe. Dara, Okay. please, anong ngalan natin, ma'am? Luncheon, Si Lanchen from Batch? 90. Batch 90! March, di na mga Batch Ay, 90. Batch 90 din! Make some noise, Batch 90! Oh, wow. Okay, ari Oh, naman. perfect. Anong ngalan natin, ma'am? Jenny Linulo from Batch 2006. Batch 2006! Make some noise, Batch 2006! Ari ka pa, So ang kapadulong tanan. Ay, kapadulong. Grabe, Okay, mga dokakulbaan. May representative ang kada isa. Dokakulbaan ko. Ari, Amo man na nagili makapagwa sila tanan. Dapat may May representative. represent, okay. Okay. Batch ano, ma'am? Anong ngalan natin, ma'am? Myra Fe Morales from Batch 1991. Batch 90! Batch 991, make some noise! Oh, Wow! grabe ka mo. Okay, ang ngalan, ma'am? Si Ros Villegas, Batch 79. Batch Okay, Batch 79! Where are you, Batch 79? Oh, grabe. Naka- Kompleto, kompleto, orange. kompleto, grabe. Okay, next. Perfect. Okay, next, ma'am, name. I'm Rowena Weng, Montaño Juarez, Batch 75. Batch 75, where are you, Batch 75? Oh, grabe. Oh, mga lalaki, hubog na. Ano, oras pa lang. Okay, next. I'm Maria Luz Ibaler Lizares from the batch 1980. Batch 'Batch 1980, where are you? Oh, grabe. Ari, mga Yeah. ito Batch 1980. Okay, Ari, umuto ka gwapang. Ano nga, Batch man? Okay, ma'am. Name? My name is Anna May Aguirre. I'm proud to represent batch 96. Batch 96! Oh, grabe. Wow! Kadamo sa ila mga Kadamo. followers o mga Yes. fans. Amo ni Then, sila sang una ang ginakalangkagan sang tanan. Yes, sila niya Yes. mga... Ano? Hindi, kaya ko ginalait kitang una perme. Perfect. Bakit siya ko no baluga? Other term na comeback. Ay, grabe. Oh, So, diba? mga pamilya sa ilang batch ang una ang mga laway kagwapa. Ay, nagagawa pa. Oo. Ang mga gwapa, galaw. Ay, gano'n. Ang mga tambok, kaniwang. Ang mga niwang, katambok. Agree, hindi. May Hindi. ari si ma'am. Gwapa, Ari, kasi- ari, pag Oh, grabe po, grabe. Ari, ari. Ay, wow, si ma'am. Ay, ma'am, diri ka ma'am sa kilid. Ma'am. Doon ako Anong ngalan ni madami. ma'am? Ma'am, name. My name is Emma Grogan, batch 81. Batch 81! Where are you? Ari, 81? naka-blue. Ay, 81? Okay lang na. Pwede na, duha, 81. Oh, wala kaso. Okay. Okay, so ano imuon nila, Nel? Okay lang na, ma'am. Okay lang na. Oh, anong imuon Ang ila himuon, subong, ang ila lang himuon is spell ang word nga M-O-R Gamit? gamit ang ila nga body language. Wow, lawas. So, dapat may Oh, mga... so dito tanay ma'am sa likod? Isa-isa Okay. di sa tunga. Isa-isa sa tunga. Isa sa tunga. Okay. Okay, siguro natin. Correct. Ma'am, dito na sa likod. Dapat gamiton ang booty. Okay, katalikod. Dito na. Dito ano. Ate, sige. Okay, practice on tanay. Okay. So, ang obrahon ang isa makato sa tunga. Pagkato sa tunga, mambal. I love M O Oh.
Dapat correct ang spelling, ha? Oh, wrong Kasi- spelling, wrong. Wrong spelling, wrong. No cheating. No cheating. Okay. Okay, kung sino ang may pinakanami nga body language yung pag-spell sa MOR, kung sino ang pinakatamang palakpak, siyang maganakog sang 100,000 pesos. Wow! 100,000 pesos! Amo lang ni nga game, 100,000 pesos. Ah, grabe. 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 Okay. Kapal naman, Hasko. Okay, Okay. sura naton. Nasampol ka panel? Or Nakasam- sugutan number 1 dayon? Ikaw na ibitot kay Ay! Tanda. Ikaw na, salo ka naman. Ikaw na, player number 1. Okay, I love- Talikod dayon, Ay, ha? oo, I love oo, Anay, naman. I love Anay. Oo. I love. Wow! Oh. Wow! R. Ah! Wow! May mga amo pa na may mga R. Oh, may facial R. expression pa to Oh, kung correct. nakita mo gaamo ginaya. R. Oh, Okay. kapangilay. Okay. Next. Number 2. That's number 2. Si Ma'am. Ari Okay. naman. Ari. Ari. Oh. Guwapa man, no? Are. I love Anay, Ma'am. I love Anay. I love MOR. Go. I love M. Wow! Oh. R. Ay! Grabe na tik-tik. You have to say first I love and I do the body language of MOR. I Love. M. Wow! Yeah, winner. Makuta si Ma'am, din to siya halin. Ay, ma'am. Ma'am, din ka nagkahalin, Ma'am. Ma'am, where are you Din from? ka subong. Din ka na subong. Where are you right now? Where are you right now? Where country are you right now? I came from Australia. 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 grabe. Wow, how are you today? How are you in Aussie? It's all right. It's Aussie, all right. So are you giving dollars today? No worries about it. I'll give you $1. Wow. Bonggang mga naglalat. Wait, From Teresa, Australia. Iban sa Australia. Iban sa Yeah. Hiniguran. Iban sa From Benego. Benago. Ah. Ano ba yan? Go. Go, madam. love M. O. R. Naingi ba akong kaedad na ta, no? Naingi siya akong kaedad na ta. I love M. I love M. O. R. Okay na. Okay na. Imo na ya. Imo na ya From decision. Why batch ganyan ang problema? 79. Thank you, ma'am. Okay. O, sige, ma'am. Okay, thank you so next. much. Next! Oh, grabe. My I fans love it. club. Okay, Arena. Okay. Oy, dali lang. Na-tense gid ko. Grabe! Hindi ko gid pagpauyan ang batch ko. I love. Wow. Oh, grabe na yan. Wow! Ay! Oh, grabe. Hindi magwanta. Ano, tumambal mo? Speechless ko. Speechless ka rito. Yes. Batch 75! 75! Batch 75! Ay, ang Good luck. fans. Okay, sige. Okay, sige, ma'am. Okay. On my mark, I love M. Wow. Wow. O. Oh. R. Oh, may Yes. ano pa ko no, may point pa to ko no. My Exclamation point. Oh, diba? Kompleto. exclamation point. Ano na Dito makita nga, age doesn't matter. Oh, diba? Grabe Yes. no, may ano pa, may kasarang pa magiling-giling. Solod. Okay, Okay, next. I love. M. Wow. Wow. R. Ay, wow! Grabe. Grabe. Okay, Grabe. next. Okay, next. Okay, batch 80. I love. M. O. R.
Wow, pipiling kong M kagang O, nagparehos na lang. Nagtubaday. Palakpakan! O yun ang batch nyo? Batch 90! Batch 90! Batch 90! Batch 90! Okay. Okay, Ari. Mga 21 ah. 21. Batch Batch 2006! Grabe. Okay, damo man fans. Ari. Batch 81! Ari. Batch 91! Okay. Batch 79! Damo. Wow, Ari. Ma. Batch 75! Uy, grabe. Bato. Ari, batch. Ano ka na batch kayo, ma'am? Batch 96! Oh, grabe yung batch 96. Grabe. Last but not least, batch 80! Batch 80. Okay, so siguro batch 96. Thank you. Kagang aton nga batch 2006. Okay. Sila So, thank you sa aton nga the rest. Thank you so much. Thank you so much. Gift pack. May gift pack sila mabaton. May gift pack mga mo prizes pagkabaton. sila. Yes, may prizes. Okay, Ari. sorry naman. Kay Dok, galibog ang ulo ko. Kung anong kung sino may pinakada mo nga palakpak. So, subong, Are! Say something to her. Ah! Holla at her. Woo! I got one question. Si 2000. How'd you fit all that in them jeans? Oh! Do with that big fat butt? Wow! Oh! Just a little bit. Oh my, I love this. Oh my gosh! Duwagin sila, Nel. Duwagin sila. Me in this club making way. Wow! Oh! Do your dance, make you famous on Insta. Your booty like two planets. Go ahead and go ham sandwich. Whoa, Yeah! spin it. 'Cause you know Here we what go! that big fat butt. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle with it. Wiggle, wiggle with it. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle with it. Oh! 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 Cadillac, Cadillac, pop. Okay, thank you, ladies. Thank you. Grabe. That Ang lupet! oh baby, Ah! come and see Kahang. Okay, mga bata, ang mga mata nyo. booty like two Mga mata nyo. Go ahead and go ham Oh! sandwich. Oh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh, Know what to do oh with my that big gosh! fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Ang isa naman na lang isa! What your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, Ay, flip you, isa, bubble isa. babe you. Ay, isa. What they do. Ay, Taste isa. my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely Wow. separated till I deeply penetrated. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated. Everywhere I've been. Grabe! Thank you, ladies. So, mabalik ko din next year. Makadila ka din. Mabalik ko din next year. Mabalik ka din next year. Dalaw ko din si Enrique Hill. Abreo! Tiga. Mainit. Wag gayon. Gabing init. Mamaya na lang. Gabing init. Kung may makapot pa, oh. Okay, ari na. Okay. Mga kapamilya, sino ba yan sila nga duha ang magaraog? Okay, sino ba ihan ang magaraog? Pamagi Para ako. kay Miss Ma Salvador! Oh, grabe ang palakpak. Para kay Kim Chu! So, feeling ko, Nel, Yes. ay tungkol nagpakita gisa sa ilabilidad. Correct. Kat nalingaw, ginantanan ang aton nga winner. Siyempre, duwagin Yes, sila Aduang. Congratulations sa inyo, Aduang. Congratulations. 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 Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Nag-enjoy Thank you kita. so much. Amo Yes, ngayon namin. grabe. Amo ni dito rin mapakita ang batch. Dapat niya kung ka-enjoy, ge. Correct. Mainit, Kit.
Okay, perfect. Oh, batch. Ano nga batch, sir? 95, 95, name mo. Camille, Villanueva. Camille Villanueva. Sino ang crush mo to sa amotong at times na high school ka? Wala pa, Tagotak. Ari, si sir, gusto ko wala ako sa niyang crush. Okay, sir, sino ang crush mo sa una? Sa high school ka, sinong imo nga crush? Anong pangalan? Sa imo nga type? Again, cross contact sa tubaan sa guwa. Si Ading ka. Po si Ading ka. Nga ka palang kabog si Ading ka. Why pa ko sa minabalaan ko sino nga karas ko. Oh, why ka pa minabal? Ang bago si Ading ka, why ka kabalo? Oo. Why ka gid na nagtupo, Lut? Ano? Ang krasan ko lang ya, ang may tubaan sa guwa nga nagabalig ya. Galing. okay, Ako, ari. perfect. Ari naman sila piyak. Name, sir. Ano nga batch? 94! Wow! Okay, Ari. okay, next. Ari naman next. Sir, name. Dumarir, nice. Batch, ano? Todo ang tingog. 1990! 1990! Okay, next. Name. Aldrich Cordoba, Batch. 2005! 2005! Oh, gwapo. Okay, next. Oh, grabe. Ito sa Saudi ni Alin, no? Ito ka da. Mo ginikwarta? Okay. Ang Saudi Alin? Wow. Sir, name. Renz Biaco. Renz Jaco. Batch what? Bats 87! Batch 87! Perfect. Ari mo kadako sang lawas. Pila na ni ang... Pila na ni nagkalalapit ding ang mga batchmate mo? Ano? Wala kayo may nagkabit? Kapag ano? Okay, name. Winnie Boy Dalmatico, Willie Boy Gumatico, batch what? 96. Batch 96! Okay. Okay, Nelson, bilang ilapagay mo on. Yes, simple nga ito magay mo on. Dili na ito mabalangko din ang may pinaka-danlog nga tsura nga batch. Matinik na tsura, matinik. Okay, matinik ang mga Kaya tsura. ang ato na yung panggintawag na to, Face the cookie. Face the cookie. Face the cookie. Okay, gamito ng tsura. Hasta nga magdanlog ang cookie Cookie? sa imong nga baba. Okay. Okay. Ibutang na to ng cookie sa babaw agta. Di na to na tao. Di na to makita ko na daw mga tsura sa kada batch. Okay, kuha duwa. Okay, Nel. Ang first to na makauna kaon sang cookie, amo ang winner naton. Hindi pagamito ng kamot ha. Ipagamito ng kamot. Dapat ibutang sa babaw agtang ang cookie. Ibutang ang cookie sa babaw agtang. Ang first to na makauna kaon among winner. Okay, so ready ang makauna kaon sang cookie among winner. Get set, go! Go! Hala, sige. Up. Isa pa. Okay. Isa pa, up. Ang madagdag, up. Isa na? Ay, nakuha isa pa. Isa pa. Isa pa, grabe. Isa pa. Winner na lang. Isa na lang. Ay, grabe. Okay, winner ka na. Isa pa. Ay, kuha, ay, grabe. Okay, and we have a winner. Yes, congratulations. Maka perfect. Yes, congratulations. Oh, grabe. Okay, thank you so much for joining, ha? Thank you so much for joining. Thank you so much for joining. Madami kayong salamat. And of Yes. course, aring atong duwa ka winners. Di ato sila. At ito na po. Ay, ginato ang winner. Makayaro ka mo special prize na mabaton. Yes, okay. Mo na inyo na ito na isa cookie. Na. Thank you so much for joining and congratulations. Yes, congratulations. From batch 1990 and batch Batch- 2005. Yes, 2005. Congratulations. Yay! Thank you so much, Thank you sir. so much, guys. Thank you Mayara for, ka mo daw sa, joining. Mayara ka mo daw sa special prize. Ara sa likod. Quiero una chica, quiero chiquita, la bonita, quiero quita la cosita. Baila cha cha cha, con chiquita, baila cha cha cha, chiquita. Quiero una chica, quiero chiquita,
Muy caliente, uy, chiquita, qué calor. Chiquita te pregunta con cariño, tienes ganas de fumar un cigarrillo. Tú la miras y no hablas like un niño. Ay, chiquita, qué dolor. Ay, guys, look into her eyes. She dances all night and she feels alright. Bye, bye, cha-cha-cha is like chiquita, the queen of cha-cha-cha. Chiquita, bonita, cuánto amor, chiquita, Fresita, baila esta chacha bonita. loquita, Cuánto amor, chiquita, rosita, eres todo por ver amor, chiquita, qué calor, chiquita, fresita, cuando tú te mueves bonita. Cuánto amor, chiquita, eres todo por ver amor, eres todo por ver amor, eres todo por ver amor. Let's go! vanilla, ice, baby. Yo, it's the remix. Ice, baby. Big Daddy, Vanilla Ice, Reanimator. Let's go. Yeah, yeah, yeah. No VIP, let's kick it. Ice, baby, Ice, baby, Ice, baby, Ice, baby. Alright, stop, collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it stop, yo? I don't know. Turn off the lights, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and watch the jump like a candle. Dance, unless you speak of that booms, killing your brain like a poisonous mushroom, deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is the melody. Love it, believe it, you better gain weight. Better hit the fools out, I kid don't play. And if it was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook when I DJ revolves it. Ice, baby, vanilla. Ice, baby, Ice, baby, Ice, baby, salsa. Now that the party is jumping, when the bass kicked in and the Vegas are pumping, quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon, burning them, but not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a